न्यूज देखिया पाई सब्सक्राइब करंतु न्यूज लाइव चैनल को बेल आइकन घंटी दबांतु। दयाकोरी यही भिडियोटी मूलर संपूर्ण जाए देखूँ। यही भिडियो मु आज ताजा खबर विषय आपण मानक सर्वप्रथम अवगत करदेवी। दयाकोरी भिडियोटी देखूँ। नमस्कार दर्शक बंधु, न्यूज लाइव चैनल आपण मानक स्वागत। प्रवासी ओडिया को बैंगलोर न छाड़िया बैंगलोर पुलिस कमिशनर नवेदन कहले खूब शीघ्र चलो कल कारखाना काम जोग दिंतु, समस्या हेले पुलिस को जनातु। कोरोना काया मिलाउथुवा बेले प्रथम थर पर सहर न छाड़िया प्रवासी ओडिया को नवेदन कर बैंगलोर पुलिस कमिशनर भास्कर राव। से कहते खूब शीघ्र कर्णाटक में चलो कल कारखाना एवं श्रमिक मैंने पुणी कार्य जोग दे पारे। सबुठ बड़ कथा है कि उत्पादन एवं अन्य कार्यक्रम यथासंभव आरंभ कर तेणु तालाबंद जो भयभीत हो घर को चली जावाक चाहूवा श्रमिक श्रेणी लोक भयभीत न हो बेंगालुरु में रुहतु और निजर चाकरी को सुरक्षित रखु। अन्यपटे सारा देश में कोरोना मुकाबला करुवा बेले बेंगलुरु में प्रवासी ओडिया को समस्त प्रकार सुविधा सुजोग जोगाई दिज्व बोली कर्णाटक मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को प्रतिश्रुति देते। यह सहित जदि कौन असुविधा होती तेज निकट पुलिस स्टेशन सह जोगाजोग करने को कहते पुलिस कमिशनर भास्कर राव। यापर परवर्ती खबर, कुआखिया निकट में 2 ट्रक मध्य मुहांमुही धक्का, 2 मृत 2 गुरुतर। आपण बर्तमान देखु जाजपुर कुआखिया थाना अंतर्गत 55 नंबर जातीय राजपथ आज अपराह्न 2टी ट्रक मध्य मुहांमुही धक्का होती। यही मर्मन्तुक सड़क दुर्घटन 2 जनक मृत्यु होता बेले अन्य 2 जन गुरुतर होती। गुरुतर मानक प्रथम धर्मशाला डाक्तखाना प्राथमिक चिकित्सा करने पर कटक स्थानांतर कर जनाई। तेज एम परिचय मिल पारि ना। सूचना अनुसार फ्लाईओवर उपर कदली बोझी ट्रक और आयरन बोझी ट्रक मध्य मुहांमुही धक्का होता। कहुच्छी जे मृतक व्यक्ति कटक नंबर एक बाइक जड़े बंधुओं सह आसी टाटा जाऊा कदली बोझे गाड़ी को अटकाई से टाटा जाते से गाड़ी हेल्पर मृत्यु होती। दुर्घटना पर जातीय राजपथ में अनेक गाड़ी अटकी रही। कुआखिया पुलिस रास्तारू बॉडी हटाया उद्यम करुच्ची। तेबे आयरन बोझी ट्रक कौन क्षति होना। आ परवर्ती खबर हूँ लॉकडाउन भद्रक जिले में सबू नदीघाट बंद हंतसंत होती लोके। तेना बर्तमान कौन होना भद्रक जिला प्रशासन पक्षर समस्त फेरीघाट को सील कर गत 25 तारिख ठारू यही नियम को अधिक कड़ाकड़ी कर जिलार सबू फेरीघाट गुड़िक बाउंश बाड़ कर अवरोध कर बेले फेरीघाट आगे पुलिस मुतयन होती। फेरीघाट बंद रही भद्रक जिला पड़ोसी जिलार अनेक लोक यातायात सम्मुखीन होती। भद्रक जिला विशेषकर बैतरणी, सालंदी और मंतई नदी उपर विभिन्न स्थान में डंगाघाट कर डंगाघाट दे नदी कूलिया लोक मैंने यातायात करुले। जिलार धामरा, चांदवाली, तिहिड़ी, वासुदेवपुर, आरडी, धामनगर, भंडारीपुकुरी ब्लॉक आदिवासी माने विशेष भाव हैरान होता बेले जाजपुर जिलार मंगलपुर और केन्द्रापड़ा जिलार राजनगर और राजकनिका लोक मैंने असुविधा भोग कर। भद्रक जिलार ए नहीं 3 प्रमुख नदी घाट बंद रही 3 जिलार जो लोक मैंने नदी घाट उपर निर्भर कर वर्ष वर्ष धरी यातायात करते से गमनागमन पथ बंद हो जाइए। राति पाइले मंतई नदी घाट दे जिलार चांदवाली, धामरा, तिहिड़ी और वासुदेवपुर ब्लॉक हजार हजार लोक विभिन्न नदी घाट दे पार होता। डंगा होकर गमनागमन और माल परिवहन मुख्य माध्यम। मंतई नदी हावेली घाट सकाल ठारू संध्या पर्यंत चलचंचल रही घाट खाँ खाँ लगुच। ये घाट दे चरदियारू नरसिंहपुर दे धामरार लोक मैंने नदी पार हो डंगार यातायात करती। सेहीपरि मंतई नदी बाँसड़ा घाट दिगछियारू धामरारू यातायात कराए। मंतई नदी चौधरी घाट मतरू गोविंदपुर दे धामरा को लोक मैंने यातायात कर। यार परवर्ती खबर हूँ बारिपदार युवकों को छुरी आक्रमण, गुरुतर अवस्था हस्पिटाल में भर्ती। मयूरभंज जिलार सदर महकुमा बारिपदार आज दिन बेला जड़े युवकों को आक्रमण कर स्पष्ट दिवालोक युवक जनक जिनपतर किणवाक जाइथिबा बेले अन्य जड़े लोक सामान्य कथा को नहीं पाटितुंड करथिला। पर से उत्तेजित हो युवक को आक्रमण करथिला। पुलिस सूचना अनुसार एक धारुआ अस्त्र आक्रमण शिकार होई टेंट मुखी नामक जड़े युवक को गुरुतर अवस्था बारिपदा स्थित पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कर। बारिपदा सहर में 20 नंबर वार्डर बासिंदा टेंट मुखी निज स्त्री सह आज बारिपदा हाट को जिनपतर किणाकिणी करने जाइथिला। सेठारे टेंट सह जड़े
ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାତି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଟ୍ରେନ୍ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାରୁ ବାରିପଦା ଟାଉନ ପୋଲିସ ଆସି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଡ଼ିବନି କୌଣସି ଘରୋଇ ବସ୍। ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୀନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗ୍ରୀନ୍ କିମ୍ବା ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ରେ ଗଡ଼ିବନି କୌଣସି ଘରୋଇ ବସ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବସ୍ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। କରୋନା ଜନିତ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ ବେଳେ 50% ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବସ୍ ଚଲାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସଂଘର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ କହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ତାଲାବନ୍ଦ ଆସନ୍ତା ମେ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲାବନ୍ଦ ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 50% ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବସ୍ ଗଡ଼ିବା କଥା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକ ପରେ ହିଁ ଏନେଇ ସବିଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟି ଦେଉଛି ଭୟ କିମ୍ବା ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ସାମ୍ବାଦିକତା। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା। ସମାଜ ପୋର୍ଟାଲ ଡେସ୍କ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଭୟ କିମ୍ବା ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ସାମ୍ବାଦିକତା। ଜାତିସଂଘ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବା ସହ ଏହି କ୍ଷତିକାରକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାମାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାଞ୍ଚ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଖବର ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜରିଆରେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟର 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। 11ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଜାରି ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ ମରାମତି ହେଲାନି ଗୋଶାଳା। ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ 1 ବର୍ଷ ପୁରିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏହି ବାତ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିପୁଳ ମାଗଣାରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ଲକର ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀଉ ଗୋଶାଳାରେ ଥିବା ତୁଣ୍ଡ ଫିଟୁ ନଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଶାଳାର ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଛଣ ଗଦା ସବୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ଷେ ହେଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ମେଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଶାଳା ଘର ମରାମତି ଓ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନେଇ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଗୋଶାଳାର ଦୁରାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଗୋଶାଳାକୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତହସିଲଦାର କସ୍ତୁରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, କରୋନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, ସେଥିଲାଗି ଫନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।